बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक वसल्लम। सामाईन व नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। सामाईन, हमारा सिलसिला होता है हमारे उन बिछड़े हुओं को याद करना जिन्होंने शोबा है जिंदगी में कोई भी कार है नुमाया सर अंजाम दिया होता है। तो इस सिलसिले में हमारा प्रोग्राम होता है याद रफ्तगान। याद रफ्तगान का ही सिलसिला है यादगार जमाना लोग। तो हम अपने उन यादगार जमाना लोगों को ट्राइब्यूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। उनमें इंजीनियर्स हैं, शोरा कराम, अदबा, उस्ताद और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नामवर शख्सियात को इस्लामी अकीदत पेश करते हैं। आज हम फैसल आबाद के एक मुमताज अदीब, कहानी राइटर, नावल नगार, कालम नगार, ड्रामा राइटर, फीचर राइटर, गजल और नात के मायना शायर जनाब अहमद शहबाज खावर की आखिरी आराम गाह पर हाजिर हुए हैं। मेरी मुआवनत कर रहे हैं डॉक्टर मुमताज शायर और दानिश्वर डॉक्टर सैयद हामिद रजा जैदी साहब, और हमारे इजहार टीवी यूट्यूब चैनल के जो प्रोड्यूसर हैं, वो जो इस प्रोग्राम को की तरतीब में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं, वो है नासिर राजपूत, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इसको पेश करते हैं। और इसके पीछे हमारे प्रोग्राम के, हमारी इस तमाम तर काबश के पीछे जो हाथ है वो नासिर राजपूत का होता है। हम उनके भी मशकूर हैं। सामाईन, जनाब अहमद शहबाज खावर हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे और उन्होंने 5 अशरों से जायद पंजाबी जुबान व अदब और उर्दू अदब की खिदमत में गुजारे। उन्होंने कहानी, नज़म, गजल, नात, तनकीद, ड्रामा, मज़ा, अनशाइया, नसरी कहानी, हाइको और तख्लीकी बोलियों जैसी असनाफ में आपने कलम के जौहर दिखाए। अहमद शहबाज खावर 1959 को टोबा टेक सिंह की एक तहसील गोजरा में पैदा हुए। उन्होंने लाहौर और फैसलाबाद रेडियो के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम भी किए और खुद भी उन्होंने ड्रामे लिखे, जबकि उनके लिखे हुए 45 मिनट के रेडियो ड्रामों को बहुत पजीराई हासिल रही है। उन्होंने रेडियो फैसलाबाद के आगाज से अदबी प्रोग्रामों में शिरकत का सिलसिला शुरू किया, जो ता दमे मर्ग जारी रहा। उन्हीं का लिखा हो रेडियो पाकिस्तान के AA, उनका नाम जो था रेडियो पाकिस्तान के AA कैटेगरी में के लिखारियों में शामिल होता था। अहमद शहबाज खावर की कुल 13 कुतब छप चुकी हैं, जिनमें पहली किताब चुप दी चीख 1994 में छपी थी, जो पंजाबी अदब का कीमती एक असासा थी। उनकी नातिया शायरी का जो मजमुआ पहला आया कंदीले मिदहत 1996 में, फिर उनका एक छोटी सी किताब आई शौक अरफानी की शख्सियत और फिक्र फन के हवाले से। उर्दू शायरी का दूसरा मजमुआ रूह जाहिर है शायर तैयबा की, ये 2010 में मंजर आम पर आई। पंजाबी कहानियों का दूसरा मजमुआ कच दा सच 2011 में छपा। पंजाबी नातें जो थी उनकी आई सोचा आप दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2013 में। पंजाबी शायरी का जो मजमुआ तारे भरन हंगारे 2016 में शाया हुई, और इसी तरह उनका पंजाबी नावल कुन्नो 2018 में उन्होंने अपनी जिंदगी में शाया किया था। उनकी अदबी खिदमात के सिलसिला में उनको बेशुमार अवार्ड्स मिले, जिनकी यहां तफसील बताने की जरूरत नहीं है। तो जनाब अहमद शहबाज खावर मुआशी मजबूरियों की वजह से मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सके, जिसके बाद उन्होंने महकमा वासा में मुलाजमत हासिल कर ली। और वासा की जो कालर टून है वो भी इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, जो हमेशा इनकी याद दिलाता रहेगा। उनके ऊपर उनके अदबी खिदमात और पंजाबी खिदमात के हवाले से MPhil के भी 2 थीसिस हो चुके हैं, एक पंजाबी की खिदमात के हवाले से
اور ایک ان کی اردو میں ادبی خدمات کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں احمد شہباز خاور جو ہمارے فیصل آباد کا ایک بہت توانا نام تھا، احمد شہباز خاور کے میں پنجابی کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو بریف کروں گا، کیونکہ میرا سلسلہ پنجابی ہے اور ان کا کام بھی زیادہ پنجابی میں ہے۔ احمد شہباز خاور مرحوم دا شمار جتھے کمنے پرمانے شاعر دے ہوندا سی، اوتھے ہی انہاں دا شمار پنجابی زبان دے انہاں چوٹی دے کہانیکاراں وچ بھی ہوندا سی، جنہاں نے پنجابی کہانی نو ایک نواں موڑ دتا تے پنجابی کہانی دی خدمت کردیاں ہویاں انہاں نے ڈھیر سارے اچ پدر دے افسانے بھی لکھے تے پنجابی دے افسانوی ادب وچ انہاں ایک انمولا وعدہ کیتا۔ جناب احمد شہباز خاور نے افسانے خاص مقصد دے تحت لکھے، اس لئی انہاں دے افسانیاں وچ اخلاقی قدراں دا پرچار، قومی تے ملی جذبے دے اظہار تے معاشرے وچ نیکی دے چانن دا خالار لبدا ہے۔ سجنوں، انہوں نے اپنے افسانیاں وچ معاشرے نو جیوندی جاگدی جنت وچ دی تصویر بناؤن دے عزم دے تحت انسانی نفسیات ورگے مضموناں نو تو وق علم تے ادب وچ سمویا ہے۔ انہاں جدوں بھی کوئی افسانہ لکھیا ہے تے اپنے قلم نو اخلاقی تے معاشرتی قدراں دی سیاہی وچ ڈوب کے لکھیا ہے۔ انج احمد شہباز خاور دیاں ساریاں کہانیاں فنی اٹکل تے پوریاں اتردیاں نے، کیوں جے افسانے وچ وحدت خیال، وحدت زمان تے وحدت مکان دا ہونا ضروری ہوندا ہے۔ تے بابے ابیر ابو زری دی مینوں ایک نظم انہاں بارے جڑی لکھی او دے کچھ شعر یاد آ رہے نے کہ نام اڈار تخلص خاور، نام اڈار تخلص خاور چانن دا گودام، ویکھن نو اے نیواں اے پر بہت بلند مقام، ویکھن نو اے نیواں اے پر بہت بلند مقام، مصرا اے دا جانی واکر یا وسکی دا جام، اے دے اتے اتردا اے اتوں اے الہام، پین خان دے دن سی حالے عمروں اجے اویل، بھوکھا ہی اے پوندا رہندا جوں کولو دا بیل، اے سرمایہ دار ادب دا پیسے وچ کنگال، اے سرمایہ دار ادب دا پیسے وچ کنگال، ڈوڑی تو ہی دس پیندا اے اندروں گھر دا حال، ویکھن نو پرچون جیا اے سمجھن دے وچ تھوک، ویکھن نو پرچون جیا اے سمجھن دے وچ تھوک، ایویں تے نے قدر کریندے فیصلہ باد دے لوک، ویکھن نو پرچون جیا اے سمجھن دے وچ تھوک، ایویں تے نے قدر کریندے فیصلہ باد دے لوک، اے ویلے دا وڈا شاعر اتے بڑا کہانی کار، تو وی اینو من ابیرا بہت وڈا فنکار، تو وی من ابیرا اینو بہت وڈا فنکار۔ تو دوستو، نعت گوئی کے حوالے سے ان کی دو کتب جو ہیں، ایک دو اردو میں ایک پنجابی میں، سوچا آپ دیاں پنجابی میں قندیل مدحت اور روح ظاہر ہے طیبہ کی، یہ اردو میں ان کی دو کتب جو ہے شائع ہوئی ہیں۔ میں اب چونکہ اردو کے حوالے سے کتاب کی بات کروں گا تو احمد شہباز خاور شہر فیصل آباد کے انتہائی پختہ گو کوہنا مشق تجربہ کار اور مشتاق کے نعت گو شاعر تھے۔ ان کی نعت میں فطری بے سادگی، بے ساختگی، پختگی، شیفتگی، شگفتگی پائی جاتی ہے۔ وہ اول و آخر شاعر تھے، اس لیے شاعری کے لیے انہیں کوئی شعوری کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی، شاعری ان پر نازل ہوتی تھی۔ ان کے ہاں آورد والا کوئی معاملہ نہیں تھا، قدرت وہ آمد کی برکات سے مالا مال شاعر تھے۔ قدرت نے انہیں ندرت خیال، رانائی اور فکر سے خاصا مالا مال اور ثروت مند کیا تھا۔ ان کے ہاں جذبے کی گہرائیاں اور خیال کی گہرائی بہت فزوں تر تھی۔ احمد شہباز خاور کو اللہ تعالیٰ نے تغزل کی دولت سے بے پناہ زرخیز کیا تھا۔ وہ غزل کے تمام ملائم و رموز کے ساتھ گلشن نعت میں عقیدتوں کی گلپاشی کرتے ہوئے نظر آتے رہے۔ وہ ایک ذہین شاعر تھے۔ تو احمد شہباز خاور کی علمی ادبی تربیت کامل خلوص اور عشق نے انہیں کندن بنا دیا تھا۔ ادب کی وادی پرخار میں شب و روز کی محنت شاقہ اور مسلسل
ریاضت نے انہیں اساتذہ فن کے ساتھ میں انہیں لا کھڑا کیا، انہیں در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ورثے میں ملی۔ سوز و گداز اور کیف و سرور انہیں گھٹی میں ملا ہے۔ ان کی ہر نعت کیف کی نعت ہے، حاضری اور حضوری کی نعت ہے۔ وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا قلبی اور روحانی عشق رکھتے ہیں۔ ان کا عشق بغیر کسی تصنع اور ریاکاری کے ظہور پذیر ہوا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کی ہماری جو حاضری ہے، ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ہمارے بہت ہی جگر جانی جناب احمد شہباز خاور کی مرکت پر ہم حاضری دے رہے ہیں۔ احمد شہباز خاور دوستوں کا سچا اور بہت ہی ہمدرد دوست تھا، محبتیں بانٹتا تھا اور بڑا ہی جزنگساری کا پیکر تھا۔ آج ہم بطور خاص حاجی آباد کے محلہ جمیل آباد میں جو شہر خاموشہ ہیں، وہاں اپنے اس دوست کے جہاں یسودہ خاک ہیں، ان کے ہم مزار پر پہنچے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر سید حامد رضا زیدی صاحب ہیں، تو ہم نے ان کی مزار پر حاضری دی ہے۔ تو دوستو، یہ ایک ایسا تابندہ ستارہ تھا فیصل آباد کا، جس کے چھپ جانے سے فیصل آباد کی ادبی فضا جو ہے بہت سوگوار گزری۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی درجات بلند فرمائے۔ ان کے چند اشعار نعت کے: ہر گھڑی سامنے طیبہ کا سما ہوتا ہے، دور ہو کر بھی یہ دل دور کہاں ہوتا ہے، سفر میں ساتھ ہے کندیل مدحت، عطائیں راستہ دکھلا رہی ہیں، جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے، ایک ایک گام پہ 100 چاند اترتے ہوں گے۔ اور ان کا ایک شعر ملاحظہ کریں: رہا ہے اوج پر ہر دور میں کہا ان کا، رہا ہے اوج پر ہر دور میں کہا ان کا، نبی کے جو بھی ہوئے ہو گیا خدا ان کا، خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک تینت را۔ ایسی ہمہ جہیز شخصیت، ایسی بیدار مغز شخصیت، ایسی وسیع المطالعہ شخصیت فیصل آباد کے ماتھے کا جھومر تھی۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائے۔ خدا حافظ۔